Poštovani gledatelji, pratite još jedno tjedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Kriptovers. A kripto tržište ne izgleda dobro. Rujan je tako, nakon prilično brutalnog pada cijena kriptovaluta u samo nekoliko dana, na putu da opravda epitet tradicionalno negativnog crvenog mjeseca, održavajući to sezonsko prokletstvo živim. Barem za sada, jer do utorka, kada se zatvara mjesečna svijeća, puno se toga stigne dogoditi, trend se može okrenuti. Ipak je ovo kripto. No treba biti iskren i priznati da onaj glavni motor cijelog tržišta, naravno Bitcoin, pokazuje znakove iscrpljenosti s usporavanjem priljeva u njegove ETF-ove i masovnim knjiženjem profita od strane investitora. Stoga rizik dubljeg hlađenja ostaje visok. Ipak to nikako ne znači da je trenutna bikovska faza ciklusa završena. Dapače, gledajući prema naprijed, za nekoliko dana dolazi 10. mjesec, poznati kao Uptober, povijesno drugi najbolji mjesec za BTC. Dodatno, ovaj je ciklus doista fundamentalno drugačiji od prošlih i jednostavno se treba prilagoditi novoj stvarnosti u kojoj očito, barem za sada, nema euforije koju pokreće maloprodaja ili ti retail trgovci. Ovo je prvi ciklus u kojem se tek počinje s regulatornom jasnoćom i koji po prvi puta diktira institucionalno usvajanje. A institucionalno usvajanje je sporije i postepenije od maloprodajnog hajpa viđenog tijekom prijašnjih bikovskih tržišta. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo. Unatoč padu potražnje za Bitcoinom, primjetan ogroman nesrazmjer u količini novih BTC-ova koji se rudare i broja onih koji se skidaju s tržišta. Kripto je trenutno prepušten na milost i nemilost makroekonomije. Reakcija na smanjenje kamata tek slijedi. Snažan pad altcoina briše narativ o skorom početku alt sezone. Dejan Rogulja s YouTube kanala Kriptoevolucija analizira kretanje i izvedbu Ethera i Bitcoina uz naglasak na korelaciju s indeksom straha i pohlepe. A Vedran Mijatović s kanala Moj Kripto donosi sve o Chainlinku. Gost emisije, prvi čovjek Jumper Exchange-a, Marko Jurina. A da doista straha ne bi trebalo biti, pokazuje i onaj najelementarniji ekonomski model koji determinira sve cijene. Model ponude i potražnje. Ok, potražnja za Bitcoinom je trenutno, ali samo trenutno, u silaznoj putanji, ali i nesrazmjer u količini novih BTC-ova koji se rudare i broja onih koji se skidaju s tržišta je jednostavno enorman. Naime, nakon posljednjeg halvinga dnevno se izrudari oko 450 novih komada. A prema nedavnom izvješću kompanije River, tvrtke u prosjeku progutaju 1755, a ETF-ovi dodatnih 1430 bitcoina u tih 24 sata. Dakle, bez da itko drugi kupi BTC, samo ovi entiteti ugrabe 7 puta više no što je dnevna proizvodnja vodeće kripta. A ne treba zaboraviti ni da je ta institucionalno-korporativna adopcija tek u povojima. Stoga najbolje za Bitcoin, a i njegove vlasnike, zapravo tek dolazi. A u trenu snimanja ove emisije, Bitcoin se blago oporavio na oko $109.000 nakon što je zaronio prema 108.500, što je ujedno najniža cjenovna razina u gotovo mjesec dana. Prema analitičarima Glassnoda, ovaj oporavak ne znači nužno kraj korekcije, jer je u tijeku snažno ostvarivanje profita dugoročnih vlasnika, ali i s obzirom da je $111.000 trošak kupnje kratkoročnih holdera i ujedno razina koja, ako bude probijena, a jest, predstavlja veliki rizik za daljnji pad. Prvi čovjek 10x Researcha, Markus Thielen, također smatra da bi se mogao pojaviti još jedan val prodaje. Thielen dodaje da je primjetno i zabrinjavajuće ponašanje jer neki vlasnici BTC-a počinju prodavati s gubitkom, što povijesno prati značajan stres na tržištu. I dok korporativna potražnja ostaje stabilna, doduše nešto smanjena, tokovi američkih spot Bitcoin ETF-ova ohladili su se nakon snažnih priljeva, što signalizira slabiju institucionalnu potražnju, što bi također moglo gurnuti cijenu BTC-a u dulju i dublju korekciju. Neto priljevi ETF-ova pali su tako za visokih 54% na $931,4 milijuna prošli tjedan, sa više od $2 milijarde tjedan ranije. I ovaj tjedan bilježe oscilacije i nestabilne tokove,
pri čemu ipak dominiraju odljevi, što je u skladu sa sentimentom na tržištu. A tržište je u strahu, i to sa 28 bodova na indeksu straha i pohlepe, u strahu kakav nije viđen od 11.4. Više o tome u nastavku emisije u kriptoanalizi Dejana Rogulje. A zanimljivo, ova je korekcija stigla nakon toliko očekivanog smanjenja kamata od strane američkog Feda, koje je trebalo djelovati kao katalizator rasta digitalne imovine. No taj je rast, nakon snižavanja kamata prošli petak, bio slab i kratkotrajan. Čini se da je rezanje kamata bilo već uračunato u cijene, a dodatni je pritisak donio govor predsjednika federalnih rezervi Jeroma Powella u utorak, u kojem je raspršio nade o daljnjim i agresivnijim rezanjima kamata, što bi rezultiralo novom likvidnosti, dio koje bi se prelio i na kripto. I dok je kripto ovaj tjedan tavorio duboko u crvenom, burzovni indeksi Nasdaq i S&P 500 te zlato rasli su na nove rekordne razine. No iz analitičke platforme CryptoQuant objašnjavaju da je to zapravo uobičajeno. Naime, kako se navodi, u ranoj fazi smanjenja kamatnih stopa, institucionalni kapital prvo ulazi u imovinu poput dionica i zlata, a kriptovalute dolaze na red kada se apetit za rizikom proširi. Usporedbe radi, baš kao i sada, 2024. nakon rasta usred smanjenja kamata uslijedila korekcija jer se likvidnost nije uspjela prebaciti u kriptovalute. Tek nakon što se tradicionalna imovina ohladila, kriptovalute su došle na red. BTC je tada dobio 12% u sljedećih 30 dana i 35% u 90 dana. Dakle, prema CryptoQuantu, treba samo pričekati da rezanjem kamata oslobođena likvidnost uđe i u digitalnu imovinu. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kriptoimovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? Dakle, trenutno bi hlađenje tržišta, pa čak i ako potraje nešto duže, trebalo smatrati tek privremenim resetiranjem usred još uvijek nejasnih makroekonomskih izgleda. I doista, Bitcoin i ostala kriptoimovina već su se kretali na neizvjesnom teritoriju posljednjih nekoliko tjedana, a investitori su bili nervozni pokušavajući shvatiti u kojem će smjeru tržište krenuti u četvrtom kvartalu. Jer kripto je trenutno prepušten na milost i nemilost makroekonomiji. Sukladno tome i 5.
Petak je protekao u iščekivanju podataka o PCE inflaciji u SAD-u, pogotovo nakon ovotjednih statistika koje su pokazale da je revidirani američki BDP s rastom od 3,8% u drugom kvartalu premašio ranije procjene od 3,3% plusa, ali i signala da tamošnja slabost tržišta rada i nije toliko akutna koliko se mislilo. Naime, u četvrtak objavljene brojke govore o 218.000 zahtjeva za nezaposlene u SAD-u umjesto prognoziranih 235.000. S obzirom da to sugerira da tržište rada jača i da Fed možda više neće morati intervenirati daljnjim rezanjem kamata kako bi podupro gospodarstvo, sve su oči bile uperene prema indeksu izdataka za osobnu potrošnju ili ti PCE-u za 8. mjesec. Jer da je PCE, inače preferirana metrika federalnih rezervi, pokazao daljnje snažno bujanje inflacije, bio bi to dodatni razlog Američkoj centralnoj banci da stope ostavi na trenutnim razinama. No PCE, baš kao i temeljni PCE, bili su u skladu s prognozama na 2,7, odnosno na 2,9%. Iako je to i dalje prilično daleko od 2% inflacije, koliko je cilj Feda, čini se da su carine i trgovinski ratovi za sada imali samo ograničen utjecaj na potrošačke cijene. Vjerojatno jer su tvrtke djelovale preventivno oslanjajući se na kombinaciju akumulacije zaliha prije uvođenja carina i mjera za apsorpciju troškova kako bi ograničile utjecaj za krajnje potrošače. I to je dobro jer rezanje kamata u 10. mjesecu ostavlja vrlo izglednim. Konkretno, prema FedWatch alatu CME grupe, 85,5% tržišnih aktera smatra da slijedi smanjenje za 25 baznih bodova ili daljnjih 0,25%, što bi moglo koristiti kriptu i drugoj rizičnoj imovini koja tradicionalno dobro reagira na porast likvidnosti na tržištima. A što se Feda, ili preciznije Jeroma Powella tiče, čini se da mnogi jedva čekaju da mu završi mandat tamo sljedeće godine. Jer novi bi predsjednik federalnih rezervi, direktno instaliran od strane Bijele kuće, mogao biti katalizator koji će okončati tradicionalni četverogodišnji ciklus u kriptu, dajući prioritet rastu i likvidnosti nad inflacijom, te će stoga kriptovalute vjerojatno doživjeti neviđeno razdoblje rasta, smatra čelnik Galaxy Digitala Mike Novogratz. Još jedan katalizator za produženje ciklusa Novogratz vidi u usvajanju ključnih zakona o kriptovalutama u SAD-u. Naravno, radi se o već usvojenom Geniusu koji regulira stablecoine i o krovnom Clarity zakonu koji definira strukturu kriptotržišta i primjerice nadležnost regulatornih agencija. Ta pravna jasnoća dovešće, smatra Novogratz, do naglog porasta broja novih investitora koji bi također poremetili četverogodišnji ciklus. A regulatorna klima u SAD-u doista je trenutno snažno pro-kripto. Ključni regulator, Komisija za vrijednosne papire i burzu, ili ti SEC, odobrila je tako Grayscale-ove Ethereum ETF-ove prema generičkim standardima kotiranja, što je označilo još jednu prekretnicu koja drastično smanjuje rokove odobrenja. Naravno, dovodi to i u ovom slučaju Ethereum ETF-ove u istu kategoriju kao i dionice trustova temeljene na robi, povećavajući usklađenost s propisima te olakšavajući trgovanje Ethereum proizvodima, što naravno jača dostupnost za široku javnost. A sada se čekaju spot ETF-ovi ostalih altcoina. Dodatno, predsjednik SEC-a Paul Atkins kaže da se radi na stvaranju izuzeća za inovacije koje bi olakšalo odobravanje proizvoda digitalne imovine do kraja godine. Ono bi funkcioniralo kao regulatorno izuzeće, dajući kriptotvrtkama privremeno oslobođenje od starih pravila o vrijednosnim papirima, a kako bi uvele nove proizvode pod blažim nadzorom, dok SEC razvija za kripto prilagođene propise. A dok se čekaju ti spot ETF-ovi cijelog niza altova, indeks sezone altcoina koji mjeri rotaciju kapitala između bitcoina i alternativnih kriptovaluta oštro je pao tijekom tjedna sa 77 na 68 bodova jer su se investitori povukli u percipiranu sigurnost bitcoina. Dakle, trgovci se rješavaju svojih altova, a neki od njih se rotiraju u BTC kako se nervoza na tržištu pojačava. Zapravo, s obzirom na strukturu altcoin season indeksa, nije ni važno mijenjaju li trgovci altcoine za BTC ili potpuno izlaze s tržišta. Dominacija bitcoina raste u oba scenarija.
Drugim riječima, uslijed trenutnog crvenila na tržištu, vodeći je kripto krvario, ali altcoini su stradali puno jače. Onaj najveći, Ether, pao je u četvrtak ispod $4000 po prvi puta od početka 8. mjeseca nakon masovnih likvidacija, mahom dugih pozicija s polugom. No iako je oštra korekcija vodećeg alta izazvala strah kod dijela ulagača, kitovi pad koriste za kupnju. Samo u ranim jutarnjim satima četvrtka 10 novo kreiranih novčanika prikupilo je 201.000 tokena vrijednih otprilike $855 milijuna. Dodatno, on-chain podaci pokazuju da su rezerve Ethera na centraliziranim burzama pale na najnižu razinu od 2016. sa samo 14,8 milijuna komada. Analitičari to vide kao znak dugoročnog povjerenja u izvedbu i posljedično cijenu vodećeg alta. Također, pozitivna je vijest da će SEC vjerojatno odobriti staking za Ethereum ETF-ove do krajnjeg roka u 10. mjesecu, što bi moglo potaknuti novi val potražnje za tim altcoinom. Naime, odobrenjem stakinga ovi proizvodi smanjuju ponudu coina, a istovremeno daju institucijama i malim investitorima opcije prinosa koje su prije bile dostupne samo putem decentraliziranog financiranja. U međuvremenu, Rex Osprey je upravo pokrenuo prvi staking ETF prema zakonu 40, nakon što je istim putem lansirao svoje Solana, Doge i XRP ETF-ove. A u trenu snimanja emisije, Ether ruke mijenja po $3.930 s tjednim minusom od 13%. XRP je u padu 10,6% i trguje se po $2.71. BNB je skliznuo 5,2% na $937, ali je ponovno u središtu pozornosti nakon što je Franklin Templeton, jedan od najvećih upravitelja imovinom na Wall Streetu, najavio proširenje svog Benji on-chain američkog vladinog novčanog fonda vrijednog $742 milijuna na BNB Chain. Integracijom s BNB Chainom, Templeton želi dosegnuti širu bazu investitora, navodeći kao prednost niske naknade mreže, veliku brzinu i snažno prihvaćanje od strane maloprodaje i institucija. Sol je na $194 s tjednim padom od čak 19,3%. Radi se o najnižoj cjenovnoj razini od kraja 8. mjeseca. Kratkoročni izgledi za cijenu Solane i dalje su relativno krhki, a oporavak ostaje malo vjerojatan bez značajnog povećanja obujma spot trgovanja i promjene šireg tržišnog raspoloženja. Ipak, uz sve veći broj Solana trezorskih kompanija, nadolazeći katalizator koji bi mogao promijeniti priču jest Grayscaleov Spot Sol ETF, koji 10. sljedećeg mjeseca ima prvi mogući prozor za odobrenje. Ta bi odluka mogla odrediti hoće li institucionalni tokovi kapitala početi podržavati Sol na sličan način Bitcoinu i Etheru. Naime, iako Rex Osprey staking Sol ETF pokrenut u 7. mjesecu nudi spot izloženost, njegova struktura je drugačija od čistog spot proizvoda. Grayscale Spot ETF omogućio bi izravnije institucionalno sudjelovanje, potencijalno otključavajući dublju likvidnost i širu primjenu. Doge je u padu 17% na 22 centa, a top 10 ljestvicu zatvara Tron of TRX s minusom od 3,9% i cijenom od 33 centa. A od tjednih dobitnika u top 100 nema mnogo, svega 3. Najveći je Aster koji je u samo nekoliko dana pomeo konkurenciju i sada sa tjednim plusom od 172% sjedi na 50. mjestu najvećih kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji. Aster, iza kojeg stoji osnivač Binance-a, CZ, navodi se kao ubojica Hyperliquida i ako nastavi sa ovakvim rastom, doista bi uskoro mogao ponijeti titulu kralja decentraliziranih burzi. Osim Astera, u plusu su ovaj tjedan još Flare i Tether Gold, koje je zapravo svojevrsno tokenizirano zlato. A gubitnika pak ne nedostaje, pri čemu ljestvicu predvode Pump Fund, Pudgy Penguins, Pi Network, NYX Finance te Hyperliquid of Hype. A da unatoč tome što cijelo kripto tržište pada, ne treba biti pesimističan, siguran je i Dejan Rogulja s YouTube kanala Kriptoevolucija. U svojoj rubrici Dejan analizira kretanje i izvedbu Ethera i Bitcoina u ovom prevrtljivom mjesecu uz naglasak na korelaciju s indeksom straha i pohlepe. Dejane, izvoli. Pozdrav svima! Evo nas u samom finišu ovog mjeseca za koji smo još zadnji put rekli da je prilično nezgodan i da ne bi trebao biti dosadan
odnosno da se svašta u njemu događa. Dok je Bitcoin sada nešto ispod $110.000, najbolje kako bi opisali trenutnu situaciju bilo bi strah se nadvio nad kripto tržištem. No strah nekad može biti i dobar, pogotovo za tržišta. Pa idemo vidjeti što se to događa i da li je taj strah opravdan ili možda baš i nije. Da smo zakoračili u zonu straha najbolje pokazuje i indeks straha i pohlepe koji je trenutno na 28, koliko već dosta dugo nismo imali priliku vidjeti, no o tome ćemo kroz koji trenutak. Prije nego što krenemo dalje, svakako bi volio prokomentirati upravo na tu temu da vidimo gdje smo i što smo u ovom mjesecu, a to je da u biti ovaj mjesec radi upravo ono što smo od njega i očekivali. Dakle, rekli smo ili malo pozitivan ili malo negativan. Moj je neki osobni stav bio da ćemo završiti malo pozitivni, no ako pogledamo situaciju vidimo da je još uvijek u okvirima upravo onoga što on uvijek čini. Dakle, htio sam sa vama podijeliti jednu stvar vezano za sentiment tržišta i trenutnu situaciju, odnosno povezanost. I još ću vas jednom zamoliti da bacite pogled ovdje na Fear and Greed Index. Dakle, vidite da je ovdje danas 28 i jučer je bila vrijednost 44. Kada prebacimo ovdje na cijenu Bitcoina, isto tako sada u donjem dijelu ekrana vidite taj Fear and Greed Index je prikazan ovdje, dok je u gornjem dijelu cijena Bitcoina i to dnevni prikaz gdje svaka ova svijeća predstavlja jedan dan kako bi bilo najpreciznije i usklađeno upravo sa ovim indikatorom. Sada kada otvorimo ovo, uočit ćete 4 vrste linija. Dakle, kod indikatora gledamo ove vodoravne pune, crvenu i žutu. Crvena se poklapa sa današnjim danom, odnosno vrijednosti od 28, da vidimo kada smo zadnji put imali 28, a ova žuta sa nekim prosjekom koji je bio i jučer od oko 44, da vidimo kada smo sve imali oko 44 u ovom nekom zadnjem periodu. Isto tako ove okomite žute isprekidane linije, one vidite da se podudaraju sa cijenom, odnosno sa datumom kada smo imali toliko niske vrijednosti, odnosno oko 44, i ova dakle isprekidana crvena linija kada smo imali 28. Sada ću maknuti sebe kako biste imali kompletan uvid u ovaj ekran i idemo vidjeti što se događalo. Dakle, ajmo pogledati što smo imali kao na jučerašnji dan, odnosno vrijednost od oko 44, i to smo, kao što vidite, još u 4. mjesecu imali tu vrijednost kada je cijena Bitcoina bila oko $85.000. Jučer je još bila oko 112 kod tih vrijednosti, onda smo imali jednom tako, odnosno 2 puta u 6. mjesecu, i to jednom kod vrijednosti oko $100.000 i jednom nešto malo ispod $100.000. I sad zadnji put to se isto događalo kod vrijednosti od oko $108.000. Dok ovako nisku vrijednost 28, dakle zadnji put smo gledali pri vrijednosti od manje od $85.000 još davnog 16.4. ove godine. Što nam to govori? To nam govori jednu vrlo jednostavnu stvar, a to je da imamo sve više cijene koje rade sve viša dna, a imamo jednaku količinu straha. Odnosno da strah obuzme tržište pri svakom malo većem padu, jer mnogi očekuju kolaps tržišta. To se inače još taj termin zove, ili ti fenomen na tržištima zove wall of worry ili ti zid briga, gdje ljudi očekuju konstantno kolaps tržišta zbog ovog ili onog razloga, ali ono radi u biti viša dna. Tako da u biti mi imamo jednaku količinu straha, a sve više cijene, što je itekako pozitivan znak jer nam ukazuje na rastući trend cijena. Budući da pratimo i altcoine, bilo bi u redu barem da pogledamo što je radio kralj altcoina, odnosno Ethereum, u tim trenucima kada smo imali takvu količinu straha. Pa najbolje možemo vidjeti ovako.
da smo jednaku količinu straha na tržištima za Ethereum, kao što je to sada po cijeni od nešto ispod $4000, imali onda kada je Ethereum bio ispod $1600. Isto tako, ako pogledamo samo neke od ovih datuma, vidimo da smo toliku količinu straha imali kad je Ethereum bio isto nešto iznad $1600 i drugi put kad je bio iznad $2000, a kada je bio nešto iznad $4000, odnosno samo par dana prije, imali smo upravo situaciju ovakvu da je Fear and Greed indeks bio na 44. Drugim riječima, ovo je pozitivan strah jer imamo jednaku količinu straha za više cijene. Dakle, što se tiče Ethereuma, trend je još uvijek rastući, trend je još uvijek bullish, to se ništa nije promijenilo, a po pitanju neke kratkoročne cijene, sada se nalazimo na prilično dobroj podršci koja je kreirana još od ovih vrhova, tu sve negdje od 3.900 do 4.000 američkih dolara. U slučaju da Ethereum izgubi i to, onda je idući target negdje oko $3.600, ali idemo korak po korak. Dakle, ono što je nama najvažnije da je trend još uvijek rastući, ništa se nije promijenilo, slika je i dalje bullish. Isto to vrijedi i za Bitcoin, on trenutno, kao što vidite, testira opet ove vrhove još od kraja prošle godine, odnosno početka ove, koji su negdje između $108-109 tisuća i po njegovom pitanju ja sam još uvijek prilično bullish dok god je cijena, sad sam prebacio na tjedni prikaz samo da vam to pokažem, dok god se veći vremenski intervali kao što je to tjedni zaključuje iznad ove zelene linije, odnosno prosječne cijene za 50-tjedno razdoblje ili ti 50 SMA. Uglavnom, bullish smo i dalje. Hvala na pažnji. Zahvaljujem Dejane, a sve vas, poštovani gledatelji, pozivam da pratite njegove analize na kanalu Kriptoevolucija, jer radi se o kvalitetnom sadržaju. Baš kao što je kvalitetan, doduše nešto drugačiji, i onaj kojeg stvara Vedran Mijatović s kanala Moj Kripto. A u ovo tjednih 10 minuta Vedran donosi sve o Chainlinku, vodećem Oracle projektu koji povezuje blockchain sa stvarnim svijetom. Vedrane, ti si na redu. Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o Chainlinku i Oraclima. To su dva pojma koja su usko vezana. Dakle, Chainlink je kripto projekt, a on radi Oracle, a sad ćemo reći što su Oracli. Dakle, treba krenuti od početka, pa treba reći da aplikacije na blockchainu i sve što se događa na blockchainu je izolirano. I ono ne može, neka aplikacija decentralizirana na blockchainu, ona ne može sama otići na Google i pronaći podatke, ne znam koja je vani temperatura, koja je cijena dolara, koja je neki podatak koji njoj treba da bi mogla raditi. Da bi to moglo se sve događati, da bi ti svi sustavi na blockchainu imali podatke, treba im neko te podatke pripremiti i treba im neko te podatke dostaviti. To rade Oracli. Oracli su veza između vanjskog svijeta i blockchaina. Chainlink je projekt koji je vodeći među tim Oraclima u toj cijeloj niši. Oracla ima više, vidjet ćemo kasnije, ali Chainlink je prvi, odnosno najveći projekt koji je napravio decentralizirane Oracle. Sad, zašto je to jako vrijedno? Gdje je tu Chainlinkova inovacija? Chainlink je napravio decentraliziranu mrežu nod operatora koji dostavljaju te podatke. Primjerice, oni su u partnerstvu sa Deutsche Telekomom koji onda podatke neke iz svoje mreže izvan blockchaina dostavlja putem Oracla, putem tih nod operatora, on je jedan od operatora i on dostavlja te podatke ne bi li ih neko ko treba te podatke na blockchainu mogao koristiti. Obzirom da je mreža decentralizirana i nema jednog mjesta, ima više tih nod operatora koji dostavljaju iste podatke, tako od operatora je morao stejkati, založiti, zaključati novce, kripto, tokene, da bi time jamčio da će isporučiti istinite podatke. Ako se pokaže da je on isporučio lažne podatke ili da je nešto manipulirao, bit će penaliziran i bit će mu oduzeti ti novci koje on tamo založio. I njegova reputacija će past.
onaj ko traži, on pošalje nekakav upit, to je sve unutra sistematizirano i klasificirano po njihovim standardima. Vi zatražite neke podatke, primjerice koja je temperatura u New Yorku danas i postoje operateri koji provajdaju te podatke i vi morate te podatke naravno onda i platiti. Njihov sustav unutra gleda koji su dobavljači tih podataka, koji su nod operateri sa najboljom reputacijom, njih predlaže vama, vi uzmete te koji imaju najbolju reputaciju, platite im, oni od toga žive, vi dobijete podatke i cijeli sustav na taj način radi. Obzirom da postoji puno operatera, jako puno, i da su svi založili svoje novce, cijeli sustav je pošten i održava se to neko veliko povjerenje u taj sustav, obzirom da ima ugrađene te mehanizme da se spriječava manipulacija. Chainlink token je lansiran 2017. i to već dobro radi i Chainlink je napravio partnerstva sa stvarno najvećim bankama na svijetu, sa investicijskim fondovima, sa telekomima, napravio je zadnje što su napravili, vidite, sa Mastercardom, Fidelity, UBS, ogromnim bankama. Ovdje tu piše za Mastercard koji ima 3 milijarde card holdersa, da će sa Chainlinkom napravio partnerstvo. Ali ono što je još važno, Chainlink je napravio partnerstvo sa američkim ministarstvom trgovine, koji će sad sve svoje podatke, oni imaju tamo brdo podataka koje izbacuju neke indekse i neke podatke o stanju vjerojatno trgovine američke, oni će sad to sve stavljati na blockchain upravo uz pomoć Chainlinka, pa se pretpostavlja i da će se razviti jedna cijela nova niša ili cijeli jedan novi niz DeFi aplikacija koje će onda koristiti te podatke koje su već na blockchainu i onda od njih raditi da li neki prediction markete ili neke aplikacije koje će onda to koristiti. Veliki nod operatori su, na primjer, Vodafone i Deutsche Telekom i još mnogi drugi, koji onda provajdaju svoje podatke i stavljaju ih na blockchain, upravo koristeći Chainlinkovu tehnologiju. To ide ovako putem ovih data feeds, znači to su ti feedovi data koji Chainlink provajda, ima ih sad, vidite, i on radi na više networka, znači na 25 različitih kripto mreža, znači Ether, Phantom, Hadera, Katana i tako dalje, i u više kategorija, asset token, commodity, crypto, equity. Sad ako odemo, na primjer, tu izaberemo jednu, vidit ćete da on tu nama daje podatke za cijenu dionica, evo Tesla, Nvidia. I sad kad kliknete na neku od njih, vidjet ćete tu detalje od tih podataka i vidjet ćete koji su svi tu orakli provajdaju, to su ti orakli, to su ti operatori koji dostavljaju te podatke i sad vjerojatno se može onda kliknuti na svakog od njih i vidjeti. Uglavnom, ovo su tu orakli koji konkretno to dostavljaju. Zadnji podaci su bili danas u vrijeme snimanja ovoga septembar 19. i to sve možete naravno provjeriti na blockchainu, na block skeneru, tu se sve vidi ti svi podaci. Treba reći da postoji znači i Link token. Chainlink ima svoj token koji se zove Link, odnosno ticker mu je Link. Njegova trenutna cijena je $23.90, a all time high mu je bio 21. godine bio je $51 ili ovako nešto preko 50. Znači ponovo se nekako približava tom all time high-u. Ogroman mu je market cap, to je veliki projekt, on je na 13. mjestu od svih kriptovaluta, naravno to se malo s vremenom mijenja gore dolje, market cap mu je $16 milijardi, s time da su totalni supply tokena mu je milijardu, ali još nisu svi u opticaju, nego su, vidite tu, circulating vani je 670 milijuna, znači da se očekuje da će još do te milijarde izaći po rasporedu unutarnjem koji oni imaju. Ogromna je zajednica, ogroman je token, prodaje se na svim većim marketima, evo tu možete vidjeti da ga možete kupiti na Binance-u, Coinbase-u, HDX-u, ovom onom, svim mogućim, znači velika mu je, ogromna mu je likvidnost, možete ga kupiti. On služi da bi se s njim unutar sustava moglo trgovati. Dakle, ako vi želite provajdati neke podatke i biti node operator, onda morate založiti Chainlink tokene, odnosno Link tokene, da bi mogli to raditi. Ako želite kupiti uslugu ili dobiti neke podatke iz Chainlinka, opet morate to platiti sa Link tokenima. Isto tako te tokene možete založiti, tamo stejkati, dobivati neki yield godišnji. Tokeni su od 2017. vani i dostupni su na puno mjesta i imaju jako veliku
upotrebu unutar, direktno su vezani za platformu. Nisu samo neki onako kozmetički tokeni, ko što zna biti da nisu vezani uz samo poslovanje platforme, nego jesu, baš su duboko integrirani u rad platforme. Znači, Chainlink je razvio i svoj standard tokena ERC3643 koji je usklađen sa regulatornim zahtjevima i isto tako Chainlink je prvi podatkovni sustav koji ima certifikat ISO 27001 i još ima neki SOC2 certifikat. To su certifikati usklađenosti sa postojećim sustavima, tako da na svim frontovima su se već debelo uskladili sa dolazećom regulativom. Dakle, banke često tokeniziraju, sad vidimo da sve više banaka i fondova ide prema blockchain tehnologiji i oni tokeniziraju svoje dionice, obveznice ili udjele i treba im neko čim će se podacima vjerovati kod prijenosa tih svih podataka između raznih blockchaina i između blockchaina i vanjskog svijeta. Tu oni svi koriste blockchain, odnosno koriste Chainlink i zato je Chainlink u partnerstvu sa svim tim velikim bankama i telekomima i fondovima, jer svi oni počeli su koristiti blockchain tehnologiju, a da bi mogli koristiti pouzdani prijenos podataka, treba im Chainlink. Ne samo Chainlink, ima i drugih, ali Chainlink je tu se pozicionirao kao glavni. Tako da je on zapravo nekakav, ko neki nevidljiva kičma cijelog kripto sustava, odnosno cijelog blockchain sustava koji se onda i naslanja na tradicionalni TradFi i tu je onda taj Chainlink zapravo neka spona i neki link koji na vjerodostojan i način na koji svi vjeruju prenosi podatke, čuva ih, dostavlja ih i s njim se onda barata, s tim podacima. Važno je reći da je Chainlink osnovao Sergej Nazarov, koji je onak jedna dosta istaknuta figura u kriptu, čak do te mjere da se nagađa da je i on je zapravo jedan od konkurenata kad ljudi pričaju i nagađaju ko bi mogao biti Satoshi. Satoshi je anonimni tvorac Bitcoina i pošto se ne zna ko je on, onda se uvijek špekulira i nagađa i postoje 10-ak likova koji su u tom nekom užem izboru i on je jedan od njih. Zanimljivo kad govorimo o Chainlinku. Inače je on onako dosta istaknuta figura i stvarno je čovjek big brain. Osim Chainlinka postoji i drugi Oracle, nije Chainlink jedini. Evo, postoji recimo od većih i viđenijih, tu bi bio Redstone, on je isto radi istu stvar, isto tako i ovaj PIT Network. Taj PIT Network i Chainlink su potpisali, ja mislim, oba dvoje ugovore sa američkim ministarstvom trgovine za prijenos i obradu tih podataka na blockchainu. Tako da i ovo isto jedan od većih projekata, ali nije to sve, postoji cijeli sektor. Znači ako odete na CoinGecko i vidite pod kategorijama, odete na Oracle, znači to su sve Oracle i to je sad, vidite, tu je Chainlink, pa PIT, pa ovo što sam vam ja govorio, prva 3 najveća sam vam rekao, ali ima tu njih koliko hoćeš, vidiš, API3, Band, UMA, to su sve su to Oracle koji svaki na neki svoj specifični način radi istu stvar. Evo, to bi bilo sve o Chainlinku, veliki pozdrav i vidimo se u nekom novom videu. Vedrane, puno ti hvala na još jednoj odličnoj prezentaciji. A ako vam se sviđa ovakav sadržaj, cijeli niz Vedranovih tutoriala, objašnjenja i how-to videa možete naći na njegovom YouTube kanalu Moj Kripto. Recimo, obradio je Vedran i za DeFi nezaobilaznu temu mostova ili ti bridževa kroz primjer Jumper Exchange-a. A upravo je prvi čovjek Jumpera, Marko Jurina, gost današnje emisije. Marko, dobrodošao u studio Kriptoverse. Hvala lijepo. Ajmo prvo na tržište. Dakle, tjedan iza nas nije bio najbolji što se kripto tržišta tiče. Nagli pad u noći s nedjelje na ponedjeljak bio je praćen nekim od najbrutalnijih likvidacija ikada, teškim oko 1,7 milijardi dolara, što je naravno dodatno pritisnulo cijene. Je li sad ovo nešto čega bi se morali bojati ili tek uobičajeno povlačenje unutar bull faze ciklusa? Koje je tvoje mišljenje? Pa čini se da je to malo uobičajeno. Zanimljivo je da je recimo jedan od boljih 9 mjeseca za performance Bitcoina bio. Tako da leverage u sistemu se uvijek mora počistiti na neki način i vjerujem da zato što je Bitcoin nije pao da su ljudi vjerojatno išli malo dalje on the risk curve na neki način i opekli se, ne? Da, naravno, ovo što si rekao još uvijek je jedan od najboljih mjeseci za Bitcoin. Ako ovako završi, Bitcoin će biti u zeleno, što je zapravo za 9. mjesec prilično neobičajno. Tako. Zanimljivo, korekcija se dogodila nakon početnog rasta po objavi smanjenja kamatnih stopa u SAD-u prošli tjedan.
i to prvog od kraja prošle godine. Zlato i dionice su potom obarali nove rekorde, dakle došli na nove rekordne razine, a digitalna imovina se povukla. Dakle, zašto kripto ne prati, zašto ne uspijeva kopirati rekorde ovih aseta? Mislim, ukratko ne znam, mislim da niko ne zna, ali mislim da se unazad godinu do 2 dana tržište digitalnih imovina toliko promijenilo da pogotovo mi koji smo unutar sistema 7, 8, 9, 10 godina, nebitno, uopće ne razumijemo koje promjene strukturalno su se dogodile. Ne? S godinama smo govorili dajmo institucije, dajmo sad su ovdje. Ne? I jednostavno mislim da se igra u potpunosti promijenila gdje ne dirigiramo više mi na neki način, nego BlackRock je u zadnjih 2 tjedna kupio, $500 milijarde Bitcoina, cijena nije bađala. Meni je isto zapravo zanimljivo to pratiti jer to su ogromne svote novaca koje ulaze u tržište, a cijena to ne pokazuje u principu na neki način. Nema nekakvih ekstremnih skokova. Neko može reći, ok, u par mjeseci smo došli od 60 do 120, to je ekstreman skok, tako da vjerojatno sad nekako tržište se prilagođava na to, ne znam. Dobro, postoji ta teza da nakon ulaska likvidnosti u sustav, Bitcoinu treba nešto duže da odreagira, da je tu određeni pomoć. Što je veći asset, na kraju krajeva toga je teže pomaknuti. Apsolutno. Naravno, krenule su priče da je mrtav, kao što to uvijek biva dok se desi iole veća korekcija, dakle da je bikovsko tržište na svom kraju. Kako ti vidiš, u biti, misliš li da je tome tako i kako ti vidiš danji tijek ciklusa? Mislim da nije tome tako, mislim da ispred nas još tek dolazi onaj najluđi dio, najluđa nekakva faza manije, koja je zapravo i najteža za igrati. Ali baš ovo što sam ranije rekao, imali smo prije tih 4-godišnje nekakve cikluse i bili smo naviknuti na njih i ta dinamika se u potpunosti promijenila. Tipa, ne znam, prije 3-4 godine stvarno si mogao, maltene nažmirečki pogoditi token u nekom doba ciklusu, išao bi gore. Cijela dinamika se je promijenila, više nema sektora koji raste, specifični projekti su na koje se treba fokusirati itd. Tako da ta verzija ciklusa kao takvog, ja mislim da polako se razvodnjava i nestaje, gdje 99 tokena može biti ravno ili ići dolje, ali jedan će uspjeti zbog nekakvih fundamentalnih razloga što nismo prije gledali toliko. Jer fundamente nisu toliko postojali zapravo, više smo htjeli da postoje, tako, da. A sad se više to ne može reći. Znači, Mika zakon, Genius zakon, banke su ovdje, Stripe kupio Bridge i Privy, znači fintech sustavi zapravo ulaze u kripto na jako velika vrata. Ne? Postoji prvi stablecoin izdan od strane state-a, znači Wyoming je izdao svoj prvi stablecoin na Layer Zero. Tako da, dinamika je u potpunosti promijenjena. Ja mislim da više nikad ne budemo dobili cijelo tržište raste, cijelo tržište pada, nego ćemo imati puno izdvojenije sektore ili specifične projekte i tokena. Tako, segmentirani rast pojedinih tokena koji imaju, kao što si rekao, fundamente. Ali u što se pretvorio 4-godišnji ciklus u kontekstu trajanja? Znači li to super ciklus za određene kriptovalute? Podrazumijeva li to svojevrsno čistilište? Na što će ovaj ciklus sličiti, kada će završiti? Ja mislim da je na dovoljno dugačkoj razini, mislim 5, 10, 15 godina, što bi trebao vjerojatno svima biti nekakav minimalan outlook za investiranje, growth i risk assets idu gore. Da li je to Bitcoin, da li je to Google, Facebook dionice ili nešto, zato što jednostavno novac je devaluiran u potpunosti. I bit će još više devaluiran i stoga više nema izlaska. Sad, da li ćemo imati kratkotrajne velike dumpove? Naravno da hoćemo, na volatility u principu veliki najviše zarađuju. Ne? Ja bih upisao da jesmo u nekakvom super ciklusu, jer jednostavno dobri projekti toliko se sad šire. Znači, kripto permeata u fintech industriju na takvoj razini na kojoj jako malo ljudi uopće razumije. Imamo taj meme u industriji kao gradimo za 1 milijardu korisnika ili novih 1 milijardu korisnika. Ja mislim da tih 1 milijardu korisnika će doći na način da oni uopće ne znaju da koriste kripto. Da, apsolutno. To ne mora uopće biti meme, to je htio da reći, da. Ne? I koristit će blockchain sustave bez da uopće ikad primijete. I mi smo tu. Vrata su otvorena na neki način. I mislim da će to u potpunosti promijeniti dinamiku ciklusa, svega. Tako da u kratkoročnom sljedećih 3 do 6 mjeseci će sigurno biti pozitivni, mislim sigurno.
koliko siguran netko može biti. Da, u kriptu. Ali sam puno više bullish nego bearish, ajmo to tako nazvati. Dakle, ipak, evo, rekao si, ciklusi nestaju 4-godišnji, ali ipak vjeruješ u ovaj posljednji eksplozivni kvartal, što jest jedan od najpoznatijih povijesnih obrazaca unutar ciklusa. Tako. Dobro, super. Bitcoin je u prosjeku rastao 22% u 10. mjesecu, s tim da bi u post-halving godinama, ko što ova jest, znači 2017. i 2021. plus iznosio 48, odnosno 40%. To nas dovodi do nekih 160-165 tisuća. Dakle, vjeruješ u to? Više. 250 do 400 bi bio nekakav moj target za Bitcoin do kraja ciklusa. Sad kad ga ostvarimo, da li je to u 2 mjeseca, 6 mjeseci, 9 mjeseci, obično, povijesno gledano, barem do sada, mislim povijesno koliko možemo reći, industrija postoji svojih 17 godina, zadnji stadiji su obično najeksplozivniji. Tu je gdje u principu face melting, kako kažu, gdje jednostavno nevjerojatne stvari se događaju iz dana u dan i jedanput samo muzika stane. I mislim da je taj dio još ispred nas i mislim da je to daleko više iznad 160. Ne? Brutalni bear market, kao što smo ga imali prilike gledati sve ove cikluse, je sada nestao sa ovom adopcijom ili možemo očekivati to neko povlačenje Bitcoina 60, 70, 80%? Ja bih rekao da, jer ja bih to više nazvao normalnim danas. Čak zanimljiva stvar je, ne znam koliko se prati equities ili recimo dionice normalne. Dobro, ali blue chip dionica ti nikad neće pasti po tom postotku. Da, ali volatilnost njihova je u zadnjih tipa godinu, 2, 3 enormno porasla. Na neki način približile su se kriptu umjesto da se kripto približio dionicama. Naprimjer, ne znam, jučer je bio Cure dionica 260% u jednom danu narasla. To što nevjerojatno u equitima se isto događa na kraju krajeva, tako da mislim da cijeli financijsko tržište lagano nova dinamika se jednostavno stvara. Nikad nismo imali toliko novca u opticaju, nikad nije bila tolika inflacija godinu za godinu. Mislim, je. Weimar Republic, 1929 Depression, znači svaki put kad se to dogodilo zapravo smo bili pred nekakvim ogromnim krahom, tako da ne bi se čudio da se u sljedećih par godina to dogodi. A naravno da će kripto biti obuhvaćen time, na isti način koji equities. Rekao si cijena Bitcoina 200-250 tisuća u ovom ciklusu? 250 do 400. 250 do 400 tisuća u ovom ciklusu. Mislim, moja mentalna mapa je 1.000.000 u 10 godina. To je to je zapravo bila uvertira, htio sam ti pitati, vjeruješ li te milionske cifre, ali u relativno kratkom vremenu? Da, apsolutno. 1.000.000 u 10 i onda pite Boga. Tako da, veoma sam bullish Bitcoin. Pod uvjetima normalne inflacije ili hiperinflacije? Hiperinflacija ubrzava. Upravo zato, jer ovo je ogromna cifra. Znači, ajmo reći ogromna cifra u uvjetima normalne inflacije. Da, što je normalna inflacija? Mislim, to te dovodi negdje na tržišnu kapitalizaciju zlata. Da, Neprikosnovenog zlata što se tiče tržišne kapitalizacije. Da li mislimo da smo trenutačno u hiperinflaciji? Pa nismo, jer po definiciji nismo u hiperinflaciji. Dobro, recimo 25% godišnje, što je unazad 3-4 godine. Znači, ja više ne gledam purchasing power, CPI itd., nego jednostavno gledaš košaricu stvari koje ti kupuješ. Znači, ta bajka od 2% itd., to je jednostavno više niko, mislim da ne puši. Realno, novac nam gubi 20 do 25% godišnje vrijednosti. Meni se to čini strašno puno. Ne možemo to nazvati možda teoretski po knjigama hiperinflacije. U Hrvatskoj smo imali tu jednu specifičnu ulazak u eurozonu. Pa dobro, ali mislim, euro kao takav gubi vrijednost apsurdno. Tako da, meni se čini jako brzo gubi vrijednost. 10 godina, to je dugi period, čak i da kažemo 15% godišnje. To je enormna svota gubitka vrijednosti novca. Ne? Dobro, super. Znači, za 10 godina Bitcoin je na $1.000.000. Evo i za sam kraj, koji su sljedeći planovi za Jumper, što se nekakve arhitekture, što se bildanja tiče. Dakle, što je na roadmapu i hoće li Jumper ići sa svojim tokenom? Što se roadmapa tiče, znači mi smo krenuli sa agregacijom likvidnosti na više chainova. Sada kad smo, ajmo reći, dominantan protokol oko tog, u kontekstu likvidnosti, proširujemo agregaciju na DeFi proizvode. Znači trenutačno koristite Jumper, dobijete token i dalje odete na nekakav drugi UI i tamo koristite. Što to znači? Borrowing lending stiže? Borrowing lending, općenito yield opportunities na 53 chaina. Imamo trenutno short liste oko 120 protokola na 50 chainova koje ćemo integrirati, to će se samo onda filati. Ideja je da ljudi više uopće ne moraju
koristi druge UI-eve, nego postoji jedan DeFi super app kroz koji će imati svoj savings i card i on-ramping i off-ramping, samo to su lockstep moves da do toga dođemo. Ne? Zvuči odlično, zvuči doista perspektivno. Znači li to da ćete imati utility token? Za sad ne. Dosta nas u firmi, ajmo reći čak 90%, smatra da su tokeni jako pogrešeni i da su imali smisla prije 3-4-5 godina kad nije bilo drugih metoda kako u principu stvarno stvoriti likvidnost za projekt. Mi smo čvrsto uvjereni da samim korištenjem možemo napraviti veoma uspješan projekt i da nema nikakvog razloga da ga decentraliziramo. Tak bi rekao puno, evo sad recimo jedan lijepi primjer, Layer 0 i Stargate, možemo ih usporediti sa Leafy i Jumper, Layer 0 je B2B, Stargate B2C bio, Leafy je B2B, Jumper je B2C, Layer 0 i Stargate su oba imali token, i prošli tjedan je Layer 0 akvizirao Stargate, ugasio Stargate token, zamijenio ga sa Zero tokenom. Zašto? Zato što je jako teško uopće prvo menadžeti jedan token, let alone dva, a drugo, ako si uspješan projekt koji ima korisnike, koji ima klijente, distribuciju i zarađuje, zašto to ukaljat sa tokenom? Apsolutno. Na kraju krajeva. Ok, puno ti hvala na ovom gostovanju i naravno još više uspjeha ti želim u daljem razvoju Jumpera. Hvala lijepo, hvala što ste mi imali. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Do tada možete nas pratiti na našim drugim kanalima. Prije svega na web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoverse.